स्थिते चंद्रे राशि स्थिते सूर्ये सर्वे ग्रहगण विशिष्टायां वा मम यजमानोऽहं सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम वंदे बोलवानुं मम आत्मनं श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र वेद पुण्य फल प्राप्ति अर्थम मम सकल मन इप्सित कामना सिद्धि अर्थम मम सकल कुटुंबस्य रोग दोष आदि व्याधि उपाधि समनार्थ सकल ग्रह शांति अनुकूलता अर्थम मम गृहे शुभ लक्ष्मी प्राप्ति अर्थे प्राप्य शुभ दश विध लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थम मम सकल कुटुंबस्य राजद्वारे व्यापारे कृषि क्षेत्रे लाभार्थे लोकायां सभायां विजयी प्राप्ति अर्थे अद्य दिने मम गृहे ब्राह्मण द्वारा शांति हवनंच अहम करिष्ये। पाणी भगवान ની આગળ મૂકી દેવાનું ફરીથી ચમચીમાં પાણી તદંગદ્વયનમ દિગ્ગક્ષન દીપ પૂજન ગણપતિ પૂજન સ્થાપિત દેવતાનામ પૂજન ચ કરિષ્ये। ફરીથી ચમચીમાં પાણી બંને ભાઈઓ હવે લેવાનું જીગતાર બી पृथ्वी त्वया धृता लोका देवितं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमन् देवी पवित्रं कुरुचासनम् आधार शक्ति भूमि नमो नमः। जमीन पर पानी મૂકી દો ચમચી વાટકી મૂકી આ રીતે બંને હાથ ધરતી માતાને લગાવી પગે લાગવાનું। સમુદ્ર વસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે વિષ્ણુપત્ને